হ্যাঁ, টোটাল রাস্তার ছবিটার জন্যই করা। सब्सक्राइब करें सुपर बाइकर मोइन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। मेरा मार्केट, मेरा काम इधर ही होता है ज़्यादातर। इधर से मेरा माल जाता है। जितना मेरा काम का चीज़, जितना आइटम ज़्यादातर इधर से ही जाता है। अब हम लोग जाएंगे इधर से हावड़ा ब्रिज। अब देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज में हम लोग उठ रहे हैं। ओहो, मैं बहुत दिन बाद ही आया हूँ। का ये बीच से जो डिवाइडर किया है, ये नहीं था, ये नया नया लगाया है। बहुत दिन बाद ही आ रहा हूँ। सामने हावड़ा स्टेशन। सामने जाइएगा, हावड़ा स्टेशन आप देख ही रहे हैं। हावड़ा स्टेशन सामने। हम्म, ट्रैफिक, फिर से ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। ये কি হয়েছে স্যার? হ্যাঁ, सैर पकड़ा है हमको पेपर देखने के लिए। इंश्योरेंस है? हाँ, অবশ্যই।
হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি না। কোথায় নেই এটা? অবশ্যই না না আছে আছে। এ বাবা এটা ফেল আছে। এ বাবা ফেল আছে স্যার। ও নয় ও সিট। তাহলে ওটাই ফেল আছে স্যার, ওটা আমার একদম পিক আপ হাইট স্যার এখন 270 পর্যন্ত লাস্ট গেছে, যে নিয়ে গেছে 270 পর্যন্ত গেছে, আমি নিয়ে যেতে পারিনি। আমার ওই 170-80 পর্যন্তই লাস্ট। বিরাট স্পিড, মানে মারাত্মক। ওর জন্য ঠিক একদম একদম রেসিংয়েরই সুপার বাইক। আর এই গাড়ি যা আমাদের দেশে এখন এর রোড হয়। ওই দুর্গাপুর রোড হয়েছে, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের জন্য এখন তো অফ করে রেখেছেন আপনারাই। হ্যাঁ এটাই ভালো, ঠিক আছে। ওই 150-এর উপরে যাওয়া ঠিকই না। না না ওই রাস্তাই নাই ঠিক। না 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 ও একটা না একটা গাড়ি চলেই আসতে থাকে। না 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 এখন একটা গাড়ি দেখে এলাম 25 লাখ টাকা দাম, বাইকই BMW নতুন লঞ্চ করেছে এখানে, 25 লাখ টাকা। ওটা হলো স্ক্র্যাচ গার্ড, মানে আপনার গাড়িটা যদি পড়ে যায় কোনো সময় এটা বাঁচিয়ে দেবে পুরো। ওইটার দামই 20,000 টাকা। ওইটার ওইটা দুদিকে আছে, ওই দুটার দাম 20,000 টাকা। হ্যাঁ টোটাল রাস্তার ছবিটার জন্যই করা। স্ট্যান্ড না তুললে স্টার্ট হবে না। এই যে স্ট্যান্ড পড়া রইল, স্টার্ট হলো, পিক আপ মারবো, বন্ধ। আচ্ছা স্যার আসি, থ্যাংক ইউ। तो कलकत्ता पुलिस करते करते हमको ही पकड़ लिया। चलिए हम तो छूट गए। आज एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, चलिए। रिएक्शन भीड़ में बहुत अच्छा होता है। ये बाइक ले जाने से सभी का रिएक्शन बाइक पे ही आ जाता है। पाओ खुला के खुला। आवाज आया क्या? आवाज आया? बहुत आज रेस बूम दिए है। इंजन ऑयल अब चेंज करने पड़ेगा।